मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يزيدك، الله يطول عمرك، حياكم الله، الله يبارك، حياكم الله، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العلي العظيم آپ کے سامنے حمد و نعت کے لیے تشریف لائیں گے فرزند ارجمند حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی. میری مراد جناب حضرت مولانا شمیع الرحمن ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا بلند آواز نال پیار نال محبت نال سلام دا جواب دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً میری اور تہاڈی پہلی ملاقات ہے. دعا فرماؤ اللہ پاک ساڑھے سبنا دی اج دی حاضری نو اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے اور کل قیامت والے دن ساڑھی نجات دا ذریعہ بنائے. سب تو پہلے حمد باری تعالی اور او دے بعد شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ دے حوالے نال دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہاں گا. تو بڑی توجہ دے نال بڑے پیار نال جیڑے ساتھی بیدار نے ذرا سجا ہاتھ چوک کے کہو اللہ اکبر. ادھر نے بھی کرو اللہ اکبر. بڑے پیار نال عرش والے رحمان دی تعریف کرن لگا ہاں. جدو کوئی فکرہ پیارا لگنا ہے، پسند ہونا ہے تے کی کہنا ہے؟ اجے آواز نہیں آئی، ذرا بیدار ہو کے آکھو کی آکھنا ہے؟ بڑے پیار دے نال واشانا رب رحمان دیاں او
باشانہ رب رحمان دیاں ذرا گج کے کہو سبحان اللہ ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ باشانہ رب رحمان دیاں او باشانہ رب رحمان دیاں باشانہ رب رحمان دیاں او باشانہ رب رحمان دیاں کی میں ست اسمان کھلارے نے کی میں جگمگ کر دے تارے نے توجہ میری طرف رکھو علماء آندے جاندے نے ذرا توجہ میری طرف کی میں ست اسمان کھلارے نے کی میں جگمگ 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 کر دے تارے نے کتے سورج دے لشکارے نے کتے سورج دے لشکارے نے کی میں کرنا چند نوران دیاں باشانہ رب رحمان دیاں او باشانہ رب رحمان دیاں باشانہ رب رحمان دیاں او باشانہ رب رحمان دیاں تو رب نو بازا ماری جان تو رو رو عرض گزاری جان تو رب نو بازا ماری جان تو رو 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 عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑا کدھرے جان دیا باشانہ رب رحمان دیا او باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا او باشانہ رب رحمان دیا رب سندا کل فریاداں جے اللہ پوریاں کردہ مراداں جے کیوں جی رب مراداں پوریاں کردہ کہ نہیں اللہ دے اللہ سندا کل فریاداں جے او پوریاں کردہ مراداں جے او پوریاں کردہ مراداں جے اللہ آپے دیندہ اولاداں جے کیوں جی اولادہ کون دیندہ ہے تیاں کون دیندہ ہے پتر کون دیندہ ہے رلوہ می پادے کون کردہ ہے رب آپے رب سندہ کل فریاداں جے اللہ پوریاں کردہ مراداں جے اللہ آپے دیندہ اولاداں جے نہیں قدرت کسے انسان دیا باشانہ رب رحمان دیا او باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا او باشانہ رب رحمان دیا اور اس حمد دا آخری جملہ پڑھن لگا ماں اللہ دی قسمیں اپنے مسلک دی گال کرن لگا ماں جنوں مسلک اہل حدیث نل پیارے فکرہ میں پڑھاں گا سجا ہاتھ بلند کر کے الحمدللہ تُسی کہہ دینا ہے اللہ سونے نے کرم کما چھڑیا سانو اہل حدیث بنا چھڑیا اللہ سونے نے کرم کما چھڑیا منو اہل حدیث بنا چھڑیا سانو اہل حدیث بنا چھڑیا سچا مسلک سانو عطا چھڑیا سچا مسلک سانو عطا چھڑیا میرے
मेहरबानियां ने रब मेहरबान दियां वाशाना रब रहमान दियां ओ वाशाना रब रहमान दियां वाशाना रब रहमान दियां ओ वाशाना रब रहमान दियां। अज़मत सहाबा शान सहाबा दे हवाला नाल दो अशार पेश करके इजाज़त चाहांगा। गल सुन मेरी नादाना गल सुन मेरी नादाना असहाब दा कर इनकार नहीं ओ नहीं हुंदा दीन मुकम्मल जे कर सारे दे नाल प्यार नहीं। जिन्हों सहाबा नाल प्यार है सजा हद चौके के सुभान अल्लाह। गल सुन मेरी नादाना असहाब दा कर इनकार नहीं ओ नहीं हुंदा दीन मुकम्मल जे कर सारे दे नाल प्यार नहीं। इन्हां सारे दी मुहब्बत आपस विच मिसाली है ए सारे यार नबी दे ने हर एक दार रुतबा आली है ए सारे यार नबी दे ने हर एक दा रुतबा आली है। जेड़ा नहीं मनदा इन्हां सारियां नूं जेड़ा नहीं मनदा इन्हां सारियां नूं तवज्जो जेड़ा नहीं मनदा इन्हां सारियां नूं ओदे कलमे दा इतबार नहीं। जेड़ा नहीं मनदा इन्हां सारियां नूं ओदे कलमे दा इतबार नहीं ओ नहीं हुंदा दीन मुकम्मल जे कर सारियां दे नाल प्यार नहीं। गल सुन मेरी नादाना गल सुन मेरी नादाना असहाब दा कर इनकार नहीं ओ नहीं हुंदा दीन मुकम्मल जे कर सारियां दे नाल प्यार नहीं। सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ अम्मा हलीमा दा प्यार किन्ना अपने महबूब नाल ते तुसा प्यार दा हक अदा सुभान अल्लाह कह के करना। तवज्जो नाल आंखें हलीमा होया कमाले आंखें हलीमा होया कमाले जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया आंखें हलीमा होया कमाले जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया आंखें हलीमा होया कमाले जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया। ते अम्मा हलीमा की कहंदियां ने क्लास वाले दे रहन वाले इदा गिरो दौन वाले किताबो सुन्नत दे परवाने तड़प जाना मुहब्बत दे नाल बड़ी मुहब्बत दे अकीदत दे नाल हसदा आवी होसी सजरी सवेरे हसदा आवी होसी सजरी सवेरे उथे खैर होवे जिथे रखदा पैरे उथे खैर होवे जिथे रखदा पैरे जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया आंखें हलीमा होया कमाले जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तो सोना ओनू लैके
کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں تے اما حلیمہ کی کہندیاں اما دے اپنے بھی بچڑے نے لیکن میری ماں اپنے نبی نال محبت کنی کر دی تڑپ جانا محبت دے نال اما جی کی کہندیاں نے اس وچ تے سکیاں وچ ونڈن کیتی اس وچ تے سکیاں وچ ونڈن کیتی اینو سون لگیاں کدے کنڈن کیتی اینو سون لگیاں کدے کنڈن کیتی جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں پہلے حال کی سر ہن حال کی نے پہلے حال کی سر ہن حال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں سکھ دین و حاکم اللہ ملایا ہے سکھ دین و حاکم اللہ ملایا ہے انہوں لکھ سلام جسمان جایا ہے انہوں لکھ سلام جسمان جایا ہے سکھ دین و حاکم اللہ ملایا ہے انہوں لکھ سلام جسمان جایا ہے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جیڑا جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں پھر جاندیا جاندیا دو شعر پیش کر کے تے اجازت چاہواں گا اپنی محبت دا اظہار میں کر لگا کہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے اللہ سونے پچھلی رات دا ٹائم ہونے والا ہے اللہ آغاز ہونے لگا ہے علماء تشریف فرمانے اللہ جڑا اچھی کہے گا سبحان اللہ مدینے پاک مکے پاک دا ذکر سن کے اللہ انہوں 2018 میں چی لے جائے تے جڑا چپ کار ہوئے یا ہولی بولے اللہ انہوں 2003 میں چلے جائے فیصلہ ہوں تو آڈے کولے محبت نال میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے
کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا کیا ایسی خوشبو چمک کے گلوں میں کاغا ایسی خوشبو چمک کے پھولوں میں کاغا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت او میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اور بڑا محبت بریا جملہ جے کلاس والے دے رہن والے ہو ضائع نہیں کرنا محبت نہ سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا مدینہ شہر کی بڑی شان ہے مدینہ شہر کی بڑی شان ہے مسجد نبوی جس کی پہچان ہے اور جس کا ہم پلہ توجہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ہمیں میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے مالک دو جگہ سے دعا ہے میری مالک دو جگہ سے دعا ہے میری چشم دو تار اللہ التجا ہے میری کیا ان کی فہرست میں جنہوں یہ جملہ سمجھ آ جائے گا وہ محبت نال کہے گا آمین ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں آپ کا بھی نام ہو ان کی فہرست میں سب کا نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے میری الفتی اور میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے او میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے جڑے رستے تو حضور دی مہک آوے
इंज नहीं उन्हें यह कहानी वंड नहीं करनी भैड़े रोना चुप चंगी है एक ना सारे मिल के कहो सुभान अल्लाह आओ आरफ साहब तुसीं ते बड़े मुकद्दर वाले हो भागा वाले हो जानदा सारी मसूफियत छड़ के आज दी रात अल्लाह दे नाम ला दी जे अल्लाह पाक तुहाडा भी अमल कबूल फरमाए जेड़े रस्ते तो हुजूर दी महक आवे उस रस्ते ते चलना चाहिदा है ते जेड़ा पाक नबी दी तौहीन करे ओनू सूली ते टंगना ना 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 सारे नहीं बोले जिन्नू जिन्नू अल्लाह पाक ने ज़बान अता की दिए सरकार दी ना दे अंदर हिस्सा जरूर पावे मैं जुमला कहांगा जो इशारा करांगा तुसां सारे कहना चाहिए कारी सैफुर रहमान तोईदी साहब बात काबले गौरे जेड़े रस्ते तो हुजूर दी महक आवे उस रस्ते ते चलना चाहिदा है ते जेड़ा पाक नबी दी तौहीन करे ओनू सूली ते टंगना चाहिदा है किताबो सुन्नत दे रंग अंदर किताबो सुन्नत दे रंग अंदर अपना तन मन रंगना चाहिदा है सिद्दीकी जग रुसद ते रुस जाए कल्ले अल्लाह कोलों मंगना चाहिदा है फिर मैं क्यों ना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला दे पसंदीदा ना सुना जावा असा दिल विच एक नोव सालिया ओए असा दिल विच एक नोव सालिया ओ सोना पीर असा मदनी बना लिया और तू की जाने आका दी किन्नी उच्ची शान है हाफिज साहब ने कुरान खोले फिर मैं क्यों ना सरकार दा जिक्र खुल खला के करदा जावा तू की जाने आका दी किन्नी उच्ची शान जिन्ना दी शान विच बोलदा कुरान इंज ना करो डंडी ना मारो तुसी भी बोल के कहो सुभान अल्लाह तू की जाने आका दी किन्नी उच्ची शान जिन्ना दी शान विच बोलदा कुरान रब ने सोने नू फलका ते बुला लिया और सोना पीर असा मदनी बना लिया और समझ यतीम छड़ गईयां सब दाइयां ने पुछने हलीमा तो रफ्तारा किथों आईया ने हलीमा सोने नू डाची ते बिठा लिया सोना पीर असा मदनी बना लिया सोना पीर असा मदनी बना लिया और तिन्ना दा खाना सोने जाबर पकाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान दियां गल्लां तर्जमा सुन के ला जाओ तिन्ना दा खाना सोने जाबर पकाया है हांडी विच सोने ने लब जद पाया है खाना 1400 सहाबियां ने खा लिया सोना पीर असा मदनी बना लिया और बिलाल भी मुरीद होया जग्गा दे पीर दा पढ़ लिया कलमा होया जुल्म अखीर दा बल दे कोलियां ते उमैया ने लटा लिया और सोना पीर असा मदनी बना लिया और इंतहाई तवज्जो तल जुमला पेश कर रहे हैं सुनोगे तो तड़प जाओगे लहलहा जाओगे मजा आएगा सुरूर आएगा बल्कि सुकून आएगा खुदारा अज सच्चे खब्बे नहीं वेखना ए जुमले ते गौर करना फिर मैं क्यों ना कह जावा जेड़ा भी कमाल वेखा बड़ा ही प्यारा है जेड़ा भी कमाल वेखा बड़ा ही प्यारा है मुट्ठी वाल अबू जाल कीता जा इशारा है मुट्ठी वाल अबू जाल कीता जा इशारा है कलमा रोड़ा नू सोने ने पढ़ा लिया आवाज नहीं आई मैं कहूँगा अजे भी नहीं आई ओ क्लास वाले दे रहा नाले हो पसरूर तो नाले दीगर मकामात हो नाले हो कमली वाले दो परवानियों दीवानियों मस्तानियों अब्दुल वहाब सदीकी नू खुश करने वास्ते ना बोले आजे पर जिन्नू जिन्नू कमली वाले दी नात ना प्यार जरा दोवें हाथ चुक के कह सुभान अल्लाह असा दिल विच एक नोव सालिया
اور سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں دوستا توحید دیاں مجلساں کرایا کر بیلیا قرآن دیاں کانفرنساں کروایا کر دوستا حضور دیاں محفلہ سجایا کر دن رات سونے تے درود پچایا کر دن رات سونے تے درود پچایا کر صدا رہن گیاں گھر وچ خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں صحابہ و اہل بیت کانفرنس ماشاءاللہ ٹائٹل ہے تے پھر میں کیوں نہ دل دی گل کر دیں اپنا باو عارف صاحب تے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں ایویں تے نہیں جاندا ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شاناں والا اے نانا حسین دا ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسنین نو استاد جی تھوڑی جی آواز کھول دیو ذرا اچھا سونی چاہیے ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسنین نو بڑیاں شاناں والا اے نانا حسنین دا انتہائی توجہ تل جملہ گل چھتی مکا دیاں گا ایویں تے نہیں جاندا زمانہ صدیق نو ایویں تے نہیں جاندا زمانہ صدیق نو بڑیاں شاناں والا داماد صدیق دا ایویں تے اللہ اکبر زندہ باد تے تسی سارے زندہ باد توڑی محبت توڑا پیار سر متھے ایویں تے نہیں جاندا زمانہ فاروق نو ایویں تے نہیں جاندا زمانہ فاروق نو بڑیاں عزتاں والا داماد فاروق دا انتہائی توجہ تلجم لگل نیڑے لاندا جاواں ایویں تے نہیں جاندا زمانہ عثمان نو ایویں تے نہیں جاندا زمانہ عثمان نو بڑیاں شاناں والا اے سسر عثمان دا ایویں تے نہیں جاندا زمانہ علی نو بڑیاں شاناں والا اے سسر علی دا آخری شرط پھر میرا سلام ہے ایویں تے نہیں جاندا جگ اہل حدیث نو ایویں تے نہیں جاندا جگ اہل حدیث نو بڑیاں طاقت والا اے رب اہل حدیث دا